Oy, pa-like naman oh. Sino ba mga ano dyan, snubbers? Lalive pa natin to, baka lost streak lang rin tayo. Yan ka na naman, nagsalita ka na naman. Yeah. Record nyo na naka-live. lang, tsaka nyo i-live. Naka-live. Walay. Mataas ang ping. Ayaw mo kasi mag-share eh. Dapat, sa bagay eh. Hindi nyo pa tinatapos yung Pasko nyo. Christmas light pa rin yung ping. Masama niya, bihira lang magpakita yung red. Permanent pa. Ping. Sa akin naka-high graphics pero delay siya pumasok. Asa ba yung cellphone na ba yan? Asa ba yung cellphone na yun yung pinakita? Kaya kala mo highway. Parang may highway. Yung daanan. Solid red. Solid lane. Huwag ka na kasi manood ng bold. Sa bold yan. Maano ka dyan? Mai-stroke. Hindi, legit yun. No, legit. Pornhub pa mo. Oh. Gogo, dude.